ብርሃነ መስቀል ረዳ መንዩ ጸሐፊ አፈንዲ ምተቂ ትርጉም አንጎሶም ተስፋ ሚካኤል ጸሐፍ ናይ ጽሑፍ ዝኾነ አፈንዲ ምተቂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓቂ እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ነራ ብምባል ጽሑፍ ይጅምር ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊት ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ድሒራ ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኮት ዲቯር ዝነበረት ወይዘሮ ታደለች ኃይለ ሚካኤል ኣዲኣ ከም ዝኾነት ይዕለል ነይሩ ብሰንኪ ጓል በዓልቲ ስልጣን ብምዃና ብዙሓት ብምፍራሕ ኣይቀርብዋን ነይሮም ምስታ ሄዋን ዝቐርብ ተወልደ መዝገቡ ዝበሃል ወዲ ዓዲግራት ከም ዝነበረ ይዝክር ጸሓፊ ዝጽሑፍ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ምስተዛዘመ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕ መጽሔታት ከጋላብጥ ከለኹ እታ ቆልዓ ውፃእ ሞት ፈጣሪ ከም ዝኾነት ተረዳእኹ ኣቡኣ ትንፋሱ ቅድሚ ምሕላፉ ታሪኹ ንኽትምስክር ዝዘርአ ሓንትን እንኮን ፍረ ዘርኡ እያ ሓቂ ብዙሓት ኣብ ከብዲ ዲኣ እንከላ ነቲ ዛንታ ብብርዖም ተናኺፎም እዮም ኮነረል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብወገኑ እታ ትንፋስ እቲኣ ኣብ ከብዲ ኣዲኣ ብምጽናሓ ትንፋስ ኣዲኣ ክትጸንሕ ዝገበረት ከም ዝኾነት መስኪሩላ እዩ ስለዚ ዝመስል ኣዲኣ ሓቂ ዝብል ስም ዘውጻእትላ ህይወት ተፈራ ታወር ኢን ዘ ስካይ ዝተባህለት መጽሓፍ ክትጽሕፍ ከላ ነታ ቆልዓቲኣ ውሑድ ሽፋን ሂባታ እያ ምስ ኣዲኣ ዝተሳእለቶ ስእሊ እውን ኣብታ መጽሓፍ ኣስፊራቶላ እዚ ኣብ ስክሪን ትርእይዎ ዘለኹም ስእሊ ኣቦ ናይታ ቆልዓ ዝኾነ ሰብ እዩ እዚ ኣብ ታሪኻዊ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይ ምንቅስቓስ ዝነበረን ቀዳማይ ጸሓፊ ሰልፊ ኢሃፓ ኮይኑ ዝተመርጸን ናይ ብርሃነ መስቀል ረዳ እዩ ንምቕያር ህይወት ብዙሓት ኣዝዩ ዝተቓለሰ ካብ ሃገሩ ብምውፃእ ኣብ በረኻታት ካልእ ሃገራት ከርተት ዝበለ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ብጾቱ ስለ ዘይተሳነየ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ዝመረጸ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣርእስትንካን ሃባን ዝኾነ ናይቲ ዘመንቲ ፋኖ እዩ ብርሃነ መስቀል መን እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ግደ ነይርዎ ህይወቱን ናይ ቃልሲ መንገዱን ከ ብኸመይ ይግምገም እዚ ሕቶታት እዚ ብዓቕመይ ክምለስ ዝከኣል ኣይኮነን ዛንትኡ ክሳብ ሕጂ ኣካታዕ ብምዃኑ ነቲ ሓቂ ካብ ሱሩ ንምጽራይ ከቢድ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ብርሃነ መስቀል ፈተውትን ብጸላእቱን ዝፍራሕን ዝኽበርን ከም ዝኾነ ግን ኩሎም እዮም ዝምስክሩ ኮነረል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣናዚዙ ድሕሪ ምቕታሉ ሓረስቶት መርሃ ቤቴ ቀቲሎም እናበለ ዋላ እኳ ንምሕሳው እንተፈተነ ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ንዝነበሮ ተራግን ብእወታዊ መልክዑ ይገሊጽዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መማህርቱ ዝነበረ ገጣምን በዓል ቅኔን ሃይሉ ገብረ ዮሐንስ ማለት ጎመራው ህውኽን ሓራቕን እምበር ንመሪሕነት ሃገር ዝበቅዕ ስብእና ነይርዎ ብምባል ይገልጾ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ብዛዕባ ቁራጽነትን ፍሉይቶ ህቦን ብርሃነ መስቀል ስፍሕ ብዝበለ መልክዕ ዝገለጸ ኢሃፓዊ ክፍሉ ታደሰ እዩ ኣቶ ክፍሉ ታደሰ ያ ትውልድ ኣብ ዝተባህለት ተነባቢት መጽሓፉ ብርሃነ መስቀል ኣብ ውሽጢ ኢሃፓ ናይ ገዛእ ርእሱ ጉጅለ ፈጢሩ ዝብል ክሲ እናቕረበሉን ከለውን ነቲ ቃልሲ ዘበርኮቶ ስራሕ ብኸምዚ ዝስዕብ ገይሩ ይገልጾ ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ዘበርከተን አንደበተ ርቱዕን ዝኾነ ብርሃነ መስቀል ኣብቲ ምንቅስቓስ ካብ ዝነበሩ ሰባት እቲ ዝእሰርን ዝፍታሕን ዝነበረ እዩ ብምባል ኣብ መጽሓፍ ያ ትውልድ ኣብ ገጽ 144 ይገልጾ ብርሃነ መስቀል ንመርመርቲ ስርዓት ደርጊ ዝሃቦ ቃል ኣብ ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ኣዘራራቢ ኮይኑ እዩ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ 98 ገጻት ዘሎ ቃል ምርመራ ኣብ ዌብሳይት www.debteraw.com ይርከብ ተገዳስነት ዘለኩም
آتيخم كتنببو تخليخم كساع شعقن بزعبا برهان مسقل بوحدو اسك كنعلل برهان مسقل ردا ولد رفائيل اب 1943 عام تمرت اب تግራይ اب حنت ገጠር ይተወሊዱ ዕቤቱ ድማ اب ከተማ ደሴ ምስዳኛ ቤት ፍርድ ዝነበረ ሓውቡ እዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ اب ደሴ ቤት ትምህርቱ ወይዘሮ ስሒን ድሕር ምዝዛሙ اب 1963 عام تمرت ናብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ አተወ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንትምህርቱ ኣብ ክንዲ ዝከታተል ኣተኩርኡ ተምሃሮ ንተቃውሞ ኣብ ምጉስጓስ ይነሩ በዝ መሰረት ናብቲ ዩኒቨርሲቲ እቱ ምስበለ ካብኡ ኣቀድም ኣቢሎም ኣዘዎቹ ብዝብል ተወዲቦም ምስ ዝነበሩ ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ክጽምበር ክኢሉ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ሕብረት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፊሰር ሓበሬታ ኮይኑ ተመረጸ ኣብ ዓመቱ ድማ ናይ ሃገራዊ ሕብረት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዋና ጸሓፍ ኾነ ብርሃነ መስቀል ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማለት ሕጂ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ እናተባህለ ጽዋዕ ዘሎ ተምሃሮ መሬት ላራሹ ማለት መሬት ንሓረስታይ ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጦም ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማት ሃገር ድምጾም ንዘስምዕሉ ታሪኻዊ ሰልፊ ካብቶም ወደብቲ ተሓደ እዩ ብሰንኪቲ ሰልፊ ካብቶም ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰጎጉ 9 ተምሃሮውን ሓደ ብርሃነ መስቀል ይነሩ እቶም ተምሃሮ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ዩኒቨርሲቲ ዋላ እኳ እንተተመለሱ ተረጋጊኦም ትምህርቶም ክከታተሉ ይከኣሉን በብግዚኡ ይካየዱ ኣብ ዝነበሩ ናይ ተቃውሞ ኣኼባታት ቀዳሞት ተሓተት እናኾኑ ይእሰሩ ነበሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባላት ጉጅለ ኣዘዎቹ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሓዋሩ ተሰጎጉ ድሕሪዚ ብዝተወደበ መልክዕ ክቃለሱ ወሰኑ በዚ መሰረት ብርሃነ መስቀልን ብጾቱን ካብ ባህር ዳር ናብ አዲስ አበባ እትበርር ሓንቲ ነፋሪት ብምጭዋይ ናብ ካርቱም ሱዳን ኮብለሉ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕ ድማ ናብ አልጀሪያ ሰገሩ ኣብ አልጀሪያ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣዝዮም ጎስጎስቲ ዝኾኑ ጽሑፋት ብምድላው ናብ ኢትዮጵያ ክልእኹ ጀመሩ ኣብቲ ግዜቲ ጥላሁን ታከለ ዝብል ናይ ብርዕ ስም እናተጠቕመ ኣደነቕቲ ጽሑፋት ጽሕፍ ዝነበረ ሰብ ብርሃነ መስቀል ተባሂሉ ይዝመን ኣብ አልጀሪያ ዝነበሩ ሰውራውያን ስደተኛታት ምስ ካልኦት ወጻ ሃገር ትምህርቶም ዝካታተሉ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ብዝገበሩ ርክባት ውድብ ዝኾነ መንገዲ ዝቃለሱ ልትልም ሓንጸጹ ዝግበር ዝነበረ ርክባት ንዓበየ ብምምጽኡ ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ኢሃአድ ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ አርነት ድርጅት ዝተባህለ ሕቡእ ውድብ መስረቱ ብርሃነ መስቀል ረዳውን ዋና ጸሓፍ ናይቲ ውድብ ኮይኑ ተመረጸ ስም ናይቲ ውድብ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ማለት ኢሃፓ ተቀየረ ብርሃነ መስቀል ዋና ጸሓፍ ውድብ ኢሃአድ ኣብ ዝነበረሉ ቀዳማይ ዓመት ነቲ ውድብ ንምልላይን ድጋፍ ንምርካብን ዘድልዮ ዕማማት ይዓምም ነበረ በዝውን ክሳብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ገይሽ እዩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ታደለች ኃይለ ሚካኤል ውን ኣብዚ ግዜ እዚ ይተላልዩ ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ብርሃነ መስቀልን ካልኦት ውሕዳት ሰባትን ዕጥቃዊ ቃልሲ እቲ ውድብ ንኽጅምሩ ናብ ኤርትራ ተላእኹ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ንምውሳድ ሓደ ዓመት ድሕር ምጽንሖም ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ጎቦ ዓሲምባ ሰገሩ ይኹን እምበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከይጀመሩ ኣብ ዓሲምባ ን6 ኣዋርሕ ጸንሑ ኣብ መንጎዚ 8 ኣባላት ናይቲ ውድብ ምስ ብርሃነ መስቀል ብዝነበሮም ዘይምስማዕ ምኽንያት ብምግባር ነቲ ውድብ ብምርሕራሕ ኢዶም ንመንግስቲ ደርጊ ሃቡ ብርሃነ መስቀል ብተግባርቶም ፋኖታት ብምቁጣዕ ኣብ ዘየለውሉ ፍርዲ ሞት ፈረዶም ይኹን እምበር እዚ ውሳነ እዚ ካብ ካልኦት ኣባላት ውድብ ተቃውሞ ገጠሞ ማእከላይ ኮሚቴ ኢሃፓ ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምጽራይ ኣብ ልዕልቶም ሰባት ዝተወሰነ ፍርዲ ሞት ክልዓል ወሰነ ብርሃነ መስቀል ውን ካብቲ ሰራዊት ተነጺሉ ናብ አዲስ አበባ ክኸይድ ተወሰነ እዚ ውን ኣብ መንጎ ብርሃነ መስቀልን ካልኦት መራሕቲ ኣባላት ኢሃፓን ሰሓቦ ጉቶት ተፈጠረ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ወርሒ ነሓሰ ኢሃፓ ንገዛእ ርእሱ ብሓድሽ መልክዕ ኣብ ዝውድበሉ ግዜ እቲ ዋና ጸሓፊ ዝብል መሳልል ስልጣን ተሰረዘ
اتودب أبومبر يخون صحافي بلون تباهيلون تعوجه ازو سقمت زي نعون كاب تودب زنبرت صفح حلافنة النموراد استقال موديت جيروس لزوصدو برهان مسكال لعول قريتا حادرو مسمع كلاي كوميتي زنبرو ركبات ونازحالو منقست درقي أبشحن شعاتميت 76 عامة مرات بحبو نزتودبا ودبات تعوعيت أبز قبر اللقزي مبزحتو أمراح تودب إهابا نتساوعيت نمقبال كمالو علوم زبلوهم كدما خونتات أقربو اتوم زبلوهم كدما خونتات انت دعا زي تماليهم مس منقست درقي كم زي سرحون قلتو برهان مسكال جن كدما خونت مقمات كون عيكونن بمبال تخاتعه أورحنا حاسة شحن شعاتميت 76 عامة مرات ما أكلاي كوميتي إهابا نجزار سنان مكل خال ناي كتما عدك أو قال سخن قبران لنا بمبال أبز وصنا اللوغزيه برهان مسكال زو الثاني حدا جنيايو ني إهابا كهرموعيو منقست درق ماركساو منقستي أيلو سلز أوجه نماركساو منقستي بعدك أو قال سمقوام بحر سوراويان أيكونن بمبال بصنع تقاومو إز تقاومو زدما مسمري حنت إهابا كساب نحوارو فلاليو مريحنت إهابا برهان مسكال نزر آيو فليات متكال دحر مقمقام كاب أبالنت مأكلاي كوميتي سرزو دحر وحد اوان دما برهان مسكال أوشت تودب ناتو قجلة نممسرات سعرنا قبرأيو زبل كس قربالو أب غازيتا اتاودب نفس نقفيتا خقبرون أززو برهان مسكال نفس نقفيتا دحر مقبارو بعطوقات تودب كم زحلو تقبره أور حميازي شحن شعاتميتن 77 عامة مرات نزخونا سب بروح بزيكونا من قدي كاب أديس أبابا تسويرو ناب أوراجا مرحبيتي أتوه نستوصو نسبات بمخانون أبتبوتا عدك أو قال سخقبر فتنه يخون انبر سقومتو أوارح ون كقصلايك آلن هادن تحيلتات درق أفلما شحن شعاتميتن 78 عامة مرات حيزوم ناب أديس أبابا مصوغو نعامتن شدش تورحن أبيت ما أسرت دحر مسارو دما بمستر تقتله نايبرهان مسكال فتنة مفتار ودب بلسان جزار أسون ترجع قصيو يخون انبر برهان مسكال أنا أرام زخون من قصاص دأمبر نتودب نمتفاء زعل ما ودب يفتركون إزبل قال بتوسخ بعلت بيت ويزرو تعدلش حيل ميكائيل حد أوان نابز قبرت تقال متأيق برهان مسكال نايم إرام فتنة من قصاص نمقبار كم استنقص قليس أيها أبت أوانتي بسمون استزرقحه كل ناتيو مبال كبيديو حادة صحف جن بناتو نعيد صحف ستتصحفه بمخانو نأمناتو زقلتسيو تباهيلي إزأمن برهان مسكال أبتو صحف نمريحنت إهابا ولا كوان تخننه ندرقون بقبو إزقاومو بسمون نتودب زبطو بركت زبالو عصبات كم زنبرون أي حبقن يخون انبر مريحنت إهابا نتزبالو آمينو استقبالو يمثلن إهاباويان نمببتتا نتودب مع عصوز خفة خداعيو إيم زبلوه أبز حدا زي كحر حق الله من قصقاس من إسياتو مهارو إيتوبيا خلعال كله نبرهان مسكال ردا مرسع فتصم زي فتنن زي حسابنيو بزو حد ليت لوطي من إسيات أسرو بمسعاب نام ميدا قالس خمزو وحزو ردون فلوطنيو سلازي إدما ترى مهورات نزب قبو زي تمرمر قالس فانو نايت اوان نزنبرو اوتاون آلوتاون قده بزي حبئب كقلسو زد الله زلو بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزفتحنا من داي بزتخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحال فشهم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندان هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفت ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተአደነ ጻዕሪ يكايل مرأያ ናይ ዝኻ ታሪኽ ህይወት حربኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ عبد القادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسة
ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃናብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሓፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ዝርግሐ መጽሓፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሓፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሓፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋጋ ሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም